जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, देख दुनिया वन चैनल को आपण सभी को स्वागत जनाऊँ। तो आज मु आपण मानू तमिलनाडु रे भेलूर डिस्ट्रिक्ट रे लक्ष्मी नारायण टेम्पल जोटा कि गोल्डन टेम्पल माने सुनार पूरा मंदिर पूरा जमीती आपणकर तिरुपतिर ठीक सेमिति हटिकी जीवाई हेले तमिलनाडु माने चेन्नई उपर केमिति जीवे सब रूट ता संगे केमिति आपको सुविधा हम आ संगे मुझे पूरा चेष्टा करी पूरा बुलेकी मंदिर देखापी। तो आपण देखिपे ये गोल्डन कलर लिखा जाइए लक्ष्मी नारायण टेम्पल यही जगह मुझे नहीं जी। तो मुझे प्रथम कही रखी से जगह नुआ जाऊँगी प्रथम थर पर आउ से जगह केमिति कौन रूल रेगुलेशन मुझे जानी ना से मुझे गलापर मुझे डिटेल जनइबी। चलते वीडियो स्टार्ट करा लेट न करी एटा मजादार वीडियो नुहे से मुझे कमेडी रखुना केवल ओडिशार लोकों ओडिशार साधारण जनता जो मैंने आसीपार ना से वीडियो बनाऊँ खास करके मो चैनल माध्यम देखापी आ जो मैंने आसपा चाहते से आसिक मो चैनल माध्यम रास्ता किंबा रूट जानला पर निश्चय सहायता हो मो चैनल निश्चय हेल्पफुल हो वीडियोटी आ लेट न कर चलते भेलूर विषय मुझे जनइबी आपको। चेन्नई सेंट्रल उपरकू जावाई कारपाड़ी गोटे स्टपेज अच्छे से जावाई पड़ो। चेन्नई सेंट्रल उपर 2 घंटा लगुच से जा पहुँचे कारपाड़ी से ओल्ला नुआ बस स्टाण्ड अच्छी पुराना बस स्टाण्ड अच्छी आपण मैंने पुराना बस स्टाण्ड को जी जोटी आपणकर हस्पिटाल अच्छी जोटा कि आप जानी ओडिशार अभिनेता विलियन अभिनेता हरपट नायक जो जगह ब्लड कैंसर ट्रिटमेंट आसते भेलूर से जगार ना आ बहुत बड़ हस्पिटाल जोटा कि आप जानी हूँ इंडिया रे फेमस आउ से जगार से हस्पिटाल अच्छी सेठू पुणी बस धरिकी आहरी 15 किलोमीटर जावाई पड़ो प्राय 12 ରୁ 15 किलोमीटर जावाई पड़ो। चलते मुझे बस स्टाण्ड बस आसली बस आसी पहुँच सारे माने जो मंदिर पाखे पहुँचला मु बाहर वीडियो क्लिप करुँची। तो जेहेतु मुझे जानी ना बाहर को माने भितर कौन रूल रेगुलेशन आउ जहाँ भी रूल रेगुलेशन अच्छी ताको आमे फॉलो करें पड़ो कहीं रूल रेगुलेशन समस्त सामान आउ चाहे जी भी होना कहीं आ मो भी से सामान एक्चुअली मो देह बहुत खराब ता मध्य मु आपण मानक वीडियो पहुँचेबी आ वीडियो क्लिप करके पाखे पहुँचेबी सेटा हूँ मोर हूँ धर्म आ मो कम आउ से विश्वास कहीं मो चैनल आपन को कही मु देश दुनिया सब खबर जनवाई देखापी। तो एमती मु आसिकी लक्ष्मी नारायण टेम्पल पाखे पहुँच सारी आ पहुँच सारापर मुझे बाहर जो वीडियो क्लिप करुँची देखिली बहुत परिष्कार जगह बहुत सुंदर जगह ता संगे आउ ए जगह माने कोविड पाई एबे भी रूल रेगुलेशन लागू होईची चेंज है ना कंपलसरी मास्क पिंधा पड़ो। मुझे आपको विजुअल देखेबी ये देखो मेन गेट आउ एंट्रेंस एटा बाहर बाहर जो गेट से गेट भीतर पट्टा मुझे देखा ये तमिलनाडु एवं हूँ चली गोटे पर्व चलती आउ से पर्व ना अय्यप्पा स्वामी जोटा कि उड़ी माने जो पुरुष मैंने ये दीक्षा नहीं मसे घर को जीवेनि आमिष खाइबेनि स्त्री लोक पाखे बसबेनि एमती बहुत किसी नियम अच्छी आ से सबू जगार आसुँच बुलायापी चाहे केरला हो बेंगलोर हो तमिलनाडु हो एमती प्रत्येक जगार ये जगह को आसुँच बुलायापी। शेष में अय्यप्पा स्वामी अच्छा आप जानते केरला केरला जाए ठाकुर दर्शन कलापर एक दीक्षा भांगे आउ मनस्कामना पूर्ण होगापर दीक्षा भांगे। तो आपण मैंने देखिपे ये मार्केट रे यहीटा एंट्रेंस मुझे देखो यहाँ एंट्रेंस आउ एंट्रेंस भितर आप पशिला माने आपन को सब जिन फॉलो करें पड़ो चाहे जमीती आप तिरुपति ठीक सेमिति आउ तिरुपति चारिकर मंदिर चारिपटे लोक मैंने बुलूँच ये सेमिति अच्छी किंतु माने मंदिर चारिपटे पानी अच्छी पानी चारिपटे चांदनी अच्छी पक्कार पर रास्ता बना जाइए से रास्ता बाटे आप जाकि मंदिर भर को दर्शन करेंगे। तो एमती आ प्रथम एंट्रेंस भितर आप पशिला माने खरा हो मुँह खरा पड़ुची से मुझे लाज करूना आपण मानू कहीं आपण मैंने मो भगवान आपण मैंने मो दर्शक आ मो चैनल को आपण मैंने हूँ ग्रो कर बहुत जल्दी आउ मुझे खरा पड़ी मुहर हाथ देती। देखो एवं हूँ एंट्री कला भितर प्रथम टोकन करने पड़ो 100 टंका ये मंदिर भितर को प्रथम एंट्री करने 100 टंका आ 100 टंका पड़ापर आप बैग आउ जोता अलग अलग स्टाण्ड रखिए 1 नंबर 2 नंबर रखिला परे आप लाइन ठिया लाइन ठिया आप मोबाइल चेकिंग हम आउ ता संगे हूँ आपन को कौन इलेक्ट्रोनिक पार्ट्स छाड़बेनि चप्पल छाड़बेनि बैग छाड़बेनि ये सब जिन कंपलसरी बाहर रखिक जावाई पड़ो केवल टोकन आपन मनी पर्स पैसा एमती नहीं जी। आ वीडियो क्लिप करने गले आपण मैंने मो चैनल
ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବେ କାହିଁକି ନା ୟା ଭିତରକୁ ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି ଦୂର ଯିବୁ ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିହେବ କ୍ଲିପ୍ କରିହେବ ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଛି ତଥାପି ମୋତେ କିଛି କୋହଳ କଲେ ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାମିଲ ଭାଷା ଜାଣିଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାମିଲ ଭାଷା ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ କିଛି ବାହାନା ବନେଇକି କିମ୍ବା ଆପଣ କିଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏତେ ଲଙ୍ଗରୁ ଯାଇଛନ୍ତି କହିକି ମିଛ କହିକି ନୁହେଁ ଏମିତି କହିକି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ କରିପାରିବେ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ଦେଖିଲି ଚେନ୍ନାଇରୁ ମାତ୍ର ହେଉଛି 2 ଘଣ୍ଟାର ବାଟ କାରପାଡ଼ିରୁ ଆପଣମାନେ ବସ୍ରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ବସ୍ରେ ଯିବେ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେବେ ଯିବେ ନାହିଁ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ୍ ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଛି ଆଉ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆପଣମାନେ ଗଲେ ମାତ୍ର 12ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଆଉ 15 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ମାତ୍ର ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ ଆଉ ଏମିତି ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ଦିର ବୁଲନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସୁନାର ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗା ଅଛି ତା ଭିତରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଯିଏ ବାବା ଯିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କରି କତୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରଥୀ କିନ୍ତୁ ସାରଥୀ ସେମିତି କଲେନି ଅନ୍ୟ କିଛି କଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା এই যে মন্দির দেখুছেন মন্দিরর অপোজিট্রে মেন মন্দির হল সেই আউ এটি লোক দর্শন করা সোনার মন্দির বগা যাই আউ বুলিয়া তীর্থস্থানটি হয়েছি কিন্তু আকচুয়ালি এটা 15 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଛି ତା ଆଗରୁ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତାର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ସେଠି ବି ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ବୁଲିକି ଆସିବେ କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସେଇଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ସେଠି ବି ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ସେଠି ପୂଜା କରନ୍ତି ଏଠି ବି କରନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବେ ରହିବେ ଯଦି ଆଉ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଚେନ୍ନାଇରୁ ବହୁତ ସବୁବେଳେ ଅଛି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆଉ କାରପାଡ଼ି ସେ ଷ୍ଟପେଜ୍ ନା କାହିଁକି ନା ବେଲୁର ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ବି ମାନେ ଗଲତ ଫାମି ହେଇଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ଆଉ କାହିଁ ମୁଁ ବେଲୁର ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସେ କହିଲେ ବେଲୁର କୌଣସି ଷ୍ଟପେଜ୍ ନାହିଁ କାରପାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂର ମାନେ ଚାहे ପ୍ରଶାନ୍ତି ହେଉ ଆନ୍ଧ୍ରରେ କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ହେଉ ହେଉଛି କିମ୍ବା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରିବେ ତ ଏମିତି ମୋ ଦେହ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ ନ କରନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିବ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ମାନେ କଷ୍ଟ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମେହନତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 12ରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଖଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମେହନତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମେହନତ ନ କଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ କଷ୍ଟ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ମୋ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ହେଲା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି এই যে ভিডিও ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି କରିସାରିଲିଣି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଫ୍ୟୁଚରରେ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁଟା ଚୌଥ ପରିବାର କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ପୁରା ସରଳ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ସେ ଚୌଥ ପରିବାରରେ କେତେଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍ତି କେତେଜଣ ପୁଅ କେତେଜଣ ଝିଅ କେତେଜଣ ବାପା କେତେଜଣ ମା ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣ ସେଟା ବି ଦେଖିବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏମିତି ଚାହୁଁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଇଟା କମେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୁହେଁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ହସେଇ ପାରିବି ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ପରିବାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ